नमस्कार मो ना हूँ संतोष कुमार साहू। आज आम गोटे चतुर्थ श्रेणी गोटे साहित्य विषय गोटे गद्यटे पढ़ा जाऊे से समस्ते मन दे शुणा। वर्तमान जो मैंने चतुर्थ श्रेणी आसिले से माने तृतीय श्रेणी पास पिला माने मन पकेल तृतीय श्रेणी रे समस्ते केते मजा करथिबो गुरुजी गुरुई मांगोडू केते गाली सुनथिबो केते स्नेह भी पाइथिबो आ परीक्षा रे सांग साथी मानक ठारू केते सहाय्य पाइथिबो। आ तृतीय श्रेणी रो प्रायतः सबु समय तम पय वर्तमान अभुला माने से समय गुडा को तमरो सबु अतीत चली जाईछि अतीतरू चली जाईछि माने से समय गुडा को कोन सबु किछि होजि जाईछि। जदि आबे से समय गुडा को आमे मने पकेइबा ताहेले से समय गुडा को बहुत आमको सुखकर मजादार लगे। ताहले जदि आमे से गुडा को मन पकेइबा से समय गुडा को जेहेतु हमर अतीत चली जाईछि सेथि भाई से समय गुडा को हजि जाईछि तो आमे से हजिला दिन रो कथा गुडा को आमे मन पकेइबा। ताहले समस्त तो जानि सारथिबा आज आमे कोन पढिबा। आज आमे पढिबा कोन ना हजिला दिन रो कथा कोन पढिया। आज आमे हजिला दिन रो पिला माने हजिला दिन रो कथा होउछि चतुर्थ श्रेणी साहित्य कलिका बहिर प्रथम गद्य 2 नंबर पाठ एवं प्रथम गद्य। हजिला दिनर कथार लेखक होउछंती श्री रमेश चंद्र भंज। लेखक के श्री रमेश चंद्र भंज। ताको जन्म होइथिला एप्रिल 17 तारिख 1940 मसीह आउ से मृत्युवरण करथिले मार्च 18 तारिख 2015 मसीह। आउ से जड़े शिशु साहित्यिक भाव में बहुत जनाशुना से पिला बहुत सुंदर सुंदर कविता एवं गल्प एवं निछक सत कहानी रचना कर जाइछंती। आउ सही कहानी आउ से पुस्तक गुड़िक मध्य होउछि काठी कुटा पत्थर भेरी तुरी महुरी गप गंठिली कथा कहूची सुन। आउ से तांकर लेखनी चालना बा तांकर एही गल्प कहानी पाई बहुत गुड़ाए पुरस्कार प्राप्त कर। कौन कौन से पुरस्कार ना से बहुत से जो जो पुरस्कार प्राप्त करथिले से पुरस्कार गुड़िक मध्य होउछि ओडिया साहित्य एकाडेमी पुरस्कार विश्व पुरस्कार ज्ञानज्योति पुरस्कार एवं भुवनेश्वर पुस्तक मेला पुरस्कार। एही हजिला दिनर कथा से जो रचना करछंती एही हजिला दिनर कथा कहा ऊपर पर्यवसित होईछि ना तुम माने समस्त जानथिबो जे मधुसूदन दास के मधुसूदन दास उत्कल गौरव मधुसूदन दास तांकर गोटे छोटिया कहानी ऊपर पर्यवसित होईछि। आउ से कहानी टीए धीरे 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 गतिशील होईछि। आउ कहानी टीरे सविशेष विवरणी बा तार सार कथा ऊपर जाउछि ना ओडियावासी मानकर दुख दुर्दशा केमिति मधुसूदन दास दूरीभूत करथिले एवं केमिति तांकर से दुख दुर्दशा देखि तांको प्राण कांदुतिला सेही विषय रे वर्णना होइछि। वर्तमान आमे पाठ ऊपर को जिबा। ठीक अछि। सकाळ बुला देह को बड़ हित बेस फुर्ती लागे सतेज लागे। से दिन मधुबाबू सबुदिनिया सकाळ बुला सारी कोठी को फेरी आसु नीति किल्ला पड़िया घेराए बुली न आसिले बाबू को शांति लगे। बेले बेले बारबाटी कड़ दे महानदी कूले कूले थोड़ाए बाट चली आसती। यही 5टी धाड़ी वर्तमान आम भल भाव विशेष विवरणी पढ़ा। सकाळ बुला देह को बड़ हित पिला माने सकाळ माने तुम समस्ते जानिथिबो जे सकाळ सूर्य उइला माने होउची सकाळ। ठीक अछि। सकाळ जानच सकाळ प्रतिशब्द होउची सकाळ प्रतिशब्द कौन कौन रहउची प्रत्युष प्रातः प्रभात। सकाळ प्रतिशब्द प्रत्युष प्रातः प्रभात एवं सकाळ बुला देह को बड़ हित माने सकाळ आम बुलिले सकाळ से पानी पवन सकाळ से विशुद्धकर पवन से परिवेश देह को बड़ हित हित माने भल देह को बड़ हित। देहर भी प्रतिशब्द अछि कौन कौन ना देहर प्रतिशब्द होउछि शरीर एवं तनु। हित हित माने भल ता अर्थ सकाळ बुलाटा आम शरीर पाई बहुत
ଭଲ, ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ। ବେଶ ମାନେ ବହୁତ, ଫୁର୍ତ୍ତି ମାନେ ଆରାମ ଲାଗେ ବା ଆନନ୍ଦପୂର୍ଣ୍ଣ ଚଞ୍ଚଳତା। ଯଦି ଆମେ ସକାଳୁ କିଏ ଯଦି ବୁଲିକି ଆସିଥିବା ବାହାରେ ସେହି ଖୋଲା ପବନରେ, ସେ ବିଶୁଦ୍ଧକର ପରିବେଶରେ, ତାହେଲେ ଦିନଟା ଯାକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ ଆଉ ଦିନଟା ଆମର ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ କଟିଯିବ। ବେଶ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ, ସତେଜ ଲାଗେ। ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ମାନେ ମନ ଆମର ଆନନ୍ଦିତ ହୁଏ, ସତେଜ ମାନେ ଆମ ଦେହ ସବୁବେଳେ ସତେଜ ହେଇକି ରହେ। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ହିତର ଗୋଟେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କରିବା। ଠିକ ଅଛି, ହିତର ବାକ୍ୟ ଗଠନ କଣ? ହିତ ମାନେ ଭଲ, ଭଲ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଦେହର ହିତ ହୁଏ। ହିତ ମାନେ ଭଲ। ଫୁର୍ତ୍ତି, ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଫୁର୍ତ୍ତି ଲାଗେ ବା ଗୀତ ଶୁଣିଲେ ମନ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ ବା ମନ ଭଲ ଲାଗେ। ଠିକ ଅଛି। ସତେଜ, ପାଣି ଦେବାରୁ ଗଛଟି ସତେଜ ଦିଶୁଛି। ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ପାଣି ଦିଅନ୍ତି ସେ ସମୟରେ ଗଛଟି ସତେଜ ଦିଶୁଛି ମାନେ କଣ? ଗଛଟି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା, ସେଦିନ ମଧୁବାବୁ ନିତିଦିନିଆ ସକାଳ ବୁଲା ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସିଥାନ୍ତି। ମଧୁବାବୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ ବୁଲିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି ଆଉ ସବୁଦିନିଆ ସକାଳ ବୁଲା ସାରିକି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କିଏ ଯାଆନ୍ତି? ନା ମଧୁବାବୁ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସବୁଦିନିଆ ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଯାଆନ୍ତି। ସକାଳୁ ବୁଲିକି ସାରି, ସକାଳ ବୁଲା କାମ ସାରି କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସାରି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି ସାରିର। ସାରି, ସାରି, ପ୍ରଥମ ସାରି ହଉଛି ଆମର କଣ? ପ୍ରଥମ ସାରି ହଉଛି କାମ ଶେଷ କରି, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ସାରି ହଉଛି ଆମର ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ। ଶୁଆ ସାରି, ଦ୍ୱିତୀୟ ସାରି ହଉଛି ପକ୍ଷୀ ବିଶେଷ। କୋଠିକୁ ଫେରି ଆସନ୍ତି। କୋଠିକୁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ବା ତାଙ୍କର ମହଲକୁ ଫେରି ଆସୁଥାନ୍ତି। ନୀତି କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ବାବୁଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ନୀତି, ନୀତି ମାନେ ପ୍ରତିଦିନ। ନୀତି ମାନେ କଣ? ପ୍ରତିଦିନ। ନୀତିର ବି ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦିଟା ଅଛି। ନୀତି, ପ୍ରଥମ ନୀତି ହଉଛି ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି ହଉଛି କଣ? ନା ନିୟମ। ପ୍ରଥମ ନୀତି କଣ? ପ୍ରତିଦିନ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୀତି ହଉଛି ନିୟମ। କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ, କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ କଣ? ନା କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ବୋଲି ଗୋଟେ ଅଛି। ସେଇ ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗ ଆଗରେ ଗୋଟେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆ ଅଛି ଆଉ ସେଇ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ କୁହାଯାଏ ଆମର କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ। କଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେ ଖୋଲା ପଡ଼ିଆକୁ ଆମର କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସେ କିଲ୍ଲା ପଡ଼ିଆରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ନ ଆସିଲେ ବାବୁଙ୍କ ମନକୁ ଜମାରୁ ଶାନ୍ତି ଲାଗେ ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ହଉଛି ଅଶାନ୍ତି। କଣ ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ? ଅଶାନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ସେହିପରି ସକାଳର ହଉଛି କଣ? ସନ୍ଧ୍ୟା। ସକାଳର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ସନ୍ଧ୍ୟା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ପ୍ରଦୋଷ। ହିତର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅହିତ ଆଉ ସତେଜର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ନିସ୍ତେଜ। ଶାନ୍ତିର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଅଶାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ବା ବେଳେ ବେଳେ ବାରବାଟୀ କଡ଼ ଦେଇ, ବାରବାଟୀ ହଉଛି କଣ? ନା ବାରବାଟୀ ଆମର ଗୋଟିଏ କଟକରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗ। ଗୋଟିଏ କଟକରେ ଥିବା ଏକ ପୁରାତନ ଦୁର୍ଗ। ସେଇ ବାରବାଟୀ କଡ଼ ଦେଇ, କଡ଼ ମାନେ ହଉଛି ପାର୍ଶ୍ୱ, କଡ଼ ମାନେ କଣ? ପାର୍ଶ୍ୱ। ସେ ବାରବାଟୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ଘେରାଏ ବାରବାଟୀ ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେଇ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ, ମହାନଦୀ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ଓଡିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ ନଦୀ। ସେଇ ବଡ ମହାନଦୀ କୂଳେ କୂଳେ, କୂଳେ କୂଳେ ମାନେ ତଟ, ସେଇ ମହାନଦୀ ତଟରେ ଘେରାଏ ବୁଲି ଥୋଡାଏ ବାଟ ଚାଲି ଆସନ୍ତି। ଥୋଡାଏ ମାନେ ଅଳ୍ପ, ଥୋଡାଏ ବାଟ ମାନେ କଣ? ନା ଥୋଡାଏ ବାଟ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଅଳ୍ପ ବାଟ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ବାରବାଟୀ ହଉଛି ଆମର ଗୋଟିଏ କଟକରେ ଥିବା ଏକ ଦୁର୍ଗ। କୂଳେ କୂଳେ ମାନେ ତଟରେ। କୂଳ ଦିଟା ଆମର ଅର୍ଥଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କୂଳ ହଉଛି ଆମର ବଂଶ, ପ୍ରଥମ କୂଳ ବଂଶ। ଦ୍ୱିତୀୟ କୂଳ ହଉଛି ଆମର ନଦୀର ତଟ ଆଉ ଥୋଡାଏ ମାନେ ଅଳ୍ପ ବାଟ। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଆଡକୁ ଯିବା। କୋପଡ଼ ଯିବା? ଏ ଯୋଉ 5 ଧାଡିର ବ୍ୟାକରଣ ଆଡକୁ। ମୁଁ ତ ପାଠ ପଢାରେ ବ୍ୟାକରଣ କହିସାରିଲିଣି ଯେ ସକାଳର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ଦେହର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ନଦୀର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ, ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ, ସକାଳର, ପ୍ରତ୍ୟୁଷର, ହିତ, ସତେଜ ଆଉ ଶାନ୍ତିର। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଯିବା ଶବ୍ଦ ଶୁଦ୍ଧିକରଣ।
कौन जीवा शब्द शुद्धिकरण। शब्द शुद्धिकरण पिला माने भल भाव देखियो मोर ए पार्श्व रे सब किछि शब्द शुद्धिकरण वर्तमान देखा जिवो कौन ना देख प्रथम आसिला फूर्ति। प्रथम कौन आसिला फूर्ति। ए जो प्रथम फूर्ति आसिला फूर्ति फल भाव देख शुद्ध शब्द लिखा जाइछि अशुद्ध शब्द भी लिखा जाइछि ठीक अछि। तापर जिबा कोठी। कोठी रो शुद्ध शब्द लिखा जाइछि अशुद्ध शब्द भी लिखा जाइछि। केबे भी अशुद्ध शब्द लिखि परीक्षा रे चली आसीबोनी सबु बेले भल भाव अनुधान करी शुद्ध शब्दटी ही लिखिबा। किल्ला देखो किल्ला रो शुद्ध शब्द लिखा जाइछि अशुद्ध शब्द लिखा जाइछि। बारबाटी बारबाटी रो शुद्ध अशुद्ध। महानदी महानदी रो शुद्ध आउ अशुद्ध। आमे वर्तमान जेतिकी विषय पढ़िले सेतिकी विषयर मु किछि प्रश्न देउछि आ से प्रश्नर उत्तर गुड़िक समस्ते पिला माने तुम माने खाता लिखिबो। खाली खाता रे लिखिकी रखिदबोनी से गुडा को अभ्यास भी करिवो ठीक अछि। रहउछि समस्तଙ୍କୁ नमस्ते जय जगन्नाथ।